अस्सलाम वालेकुम। एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन बायोलॉजी की दो मुख्तलिफ शाखें हैं। एक इस बारे में बात करती है कि किस तरह हयातियात का इर्तिका होता है और किस तरह ये करती हैं इवॉल्व, किस तरह नई स्पीशीज़ बनती हैं पुरानी वाली स्पीशीज़ से। और दूसरी यानी क्लासिफिकेशन में बात होती है कि कितना करीबी ताल्लुक है दो स्पीशीज़ का। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये दो शाखें आपस में किस तरह ताल्लुक रखती हैं, और हम इस चीज़ को देखेंगे कि इनका ये ताल्लुक किस तरह का है और कैसे है। तो अब शुरू करते हैं एक मिसाल से। हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन की मिसाल से। हम जानवरों की क्लासिफिकेशन करते हैं या हयातियात की भी, मतलब इनकी दर्जा बंदी करते हैं हमेशा आमतौर पर। और ऐसा हम करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर, इनकी खुसूसियात देखकर, इनकी खसलतें देखकर। अगर इनमें होती है बहुत ज़्यादा मुमासलत तो हम कहते हैं कि ये हयातियात आपस में काफ़ी करीबी ताल्लुक़ रखती हैं, और अगर मुमासलत नहीं हो ज़्यादा तो हम कहते हैं कि इनका करीबी ताल्लुक़ नहीं है। तो एक सवाल जो फ़ौरन आपके दिमाग में आएगा वो ये कि कैरेक्टरिस्टिक या खसलत या खुसूसियत से क्या मुराद है। तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या मुराद है इससे। आपने यकीनन सुना होगा इसके बारे में, लेकिन फिर भी इसकी तारीफ मदद करेगी। इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा देख लेते हैं। इसके बारे में सोचें ऐसे जैसे ये है डिटेल ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर। इसका मतलब है किसी भी हयातियात के हुलिये या इसके बर्ताव की तफसील। तो ये हो सकता है जैसे एक ऑर्गेनिज्म में कितनी लिम्स मौजूद हैं या कितने आज़ा। तो ये है तफसील हुलिये की, या ये दिखते कैसे हैं। और ये है एक कैरेक्टरिस्टिक, या फिर आप ले सकते हैं जैसे जिल्द का रंग, या फिर अगर दो पौधे देख रहे हैं तो किस रंग का है फूल, या कितना लंबा है और कितना छोटा है। तो ये सब हैं कैरेक्टरिस्टिक। और अगर अब बात करें बर्ताव या बिहेवियर की, तो ये वो चीज़ है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह इंटरैक्शन करती है एक ऑर्गेनिज्म अपने माहौल या एनवायरनमेंट से। मिसाल के तौर पर ये देखना कि आया ये ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद हासिल करती हैं धूप से या नहीं, ये है कैरेक्टरिस्टिक। क्या ये ऑर्गेनिज्म वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है वैसे। और एक और कैरेक्टरिस्टिक ये भी हो सकती है कि हम अपना खाना किस तरह हासिल कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा वैसे खाने की बातें कर रही हूँ, लेकिन आप इसमें बहुत सारी तफ़सीलात के बारे में सोच सकते हैं, इनके बर्ताव के बारे में सोच सकते हैं, और यही चीज़ें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक बनाती हैं, या जो हैं अपने आप में ये कैरेक्टरिस्टिक या एक खसलत या एक ट्रेट। ठीक है? तो अब अगर दो स्पीशीज़ में मौजूद हैं बहुत सारी एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम कहेंगे कि ये बहुत करीब के रिश्तेदार हैं। तो अब एक और मिसाल देखते हैं। अगर आप देखें यहाँ कुत्तों और भेड़ियों को, यानी डॉग्स और वुल्व्स, इनका बहुत ही करीबी ताल्लुक है, क्योंकि इनकी बहुत सारी एक जैसी आदतें हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप इनकी अपीयरेंस के हिसाब से या इनके हुलिये के हिसाब से या ये कैसे दिखते हैं इस हिसाब से इनको देखें, तो बहुत ज़्यादा मुमासिलत है इन दोनों में। जिस तरह ये चलते हैं, जिस तरह ये खाते हैं, इनकी साख्त और इनकी एनाटॉमी, इनके बाल और इनका फर, इनका बर्ताव भी, ये सारी चीज़ें इन दोनों में आम हैं और दोनों में पाई जाती हैं। तो हम कहते हैं कि ये बहुत करीबी ताल्लुक़ रखते हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ दोनों की तस्वीर साथ लगाई हैं। लेकिन अगर अब आप मवाज़ना करें एक डॉग का एक चिंपैंज़ी से, तो मैं कहूँगी कि ये बहुत करीबी ताल्लुक़ नहीं रखते। ताल्लुक़ ज़रूर रखते हैं, और ज़ाहिर है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें भी आम हैं। अगर देखें मिसाल के तौर पर, ये दोनों जानदार हैं। इन दोनों में 4-4 लिम्ब्स पाए जाते हैं, दोनों की 2-2 आँखें हैं, 2-2 कान हैं। तो ये चीज़ें दोनों में एक जैसी मौजूद हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुख्तलिफ हैं, जैसे ये चिंपैंज़ी, ये चलते हैं 2 टाँगों पर, और ये बाकी लिम्ब्स, ये एक तरह से हैं इनके हाथ। लेकिन यहाँ डॉग्स, ये चलते हैं 4 टाँगों पर, और इनका बर्ताव भी मुख्तलिफ है एक दूसरे से, और ये दिखते भी मुख्तलिफ हैं। तो इस तरह इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं मुख्तलिफ, और बहुत कम चीज़ें हैं एक जैसी। तो हम कहेंगे कि ये जो डॉग्स हैं, ये इन चिंपैंज़ीज़ से बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ नहीं रखते बनिस्बत इस भेड़िए के। अब एक और मिसाल लेते हैं, इंसानों की। अगर इंसान की बात करें तो ये ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रखता है एक चिंपैंज़ी से। अगर हम इसका मवाज़ना करें डॉग से, तो इंसान चिंपैंज़ी से ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस तरह हम करते हैं दर्जा बंदी या क्लासिफिकेशन। हम ये देखते हैं कि कितनी मुमासिलत है दोनों में, और कितना करीबी या कितना दूर का ताल्लुक है इनका। तो हमने देखा कि ये काफ़ी करीब हैं एक दूसरे से।
اور یہ والے بھی ایک طرح سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، اور یہ دونوں بالکل قریبی تعلق نہیں رکھتے، نہ ہی ایک دوسرے سے کسی طرح سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کلاسیفیکیشن۔ اگلا سوال ہے کہ اب ہم کیا سمجھ سکتے ہیں ان کے ایوولوشن کے بارے میں؟ ہمیں دیکھنا ہے وہ لنک یا وہ تعلق۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کے ایوولوشن کے بارے میں ان تصاویر سے؟ تو اگر دو آرگینزمز رکھتی ہوں بہت زیادہ مماثلت اور ہوں ان میں بہت ساری ایک جیسی چیزیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حال ہی میں کیا ہے ایوالو ایک ہی اینسسٹر سے۔ اینسسٹر سے مراد ہے آبا و اجداد، اور اس کا مطلب ہے کہ اسپیسیشن جو ہوئی ہے وہ ریسنٹلی ہوئی ہے، یا حال ہی میں ہوئی ہے، یا ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہوئی ہے۔ اسپیسیشن ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں ایک اسپیشی ایوالو ہوتی ہے دو یا دو سے زیادہ اسپیشیز میں، اور ہم نے اس بارے میں بہت گہرائی میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بات کی ہے۔ تو یہاں وہی بات، اگر دو اسپیشیز میں بہت قریبی تعلق نظر آتا ہے تو ان کا جو اینسسٹر ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور یہ پایا جاتا ہے بہت عرصہ پہلے نہیں بلکہ کچھ عرصہ پہلے ہی۔ دوسری طرف اگر دو آرگینزمز آپس میں قریبی تعلق نہیں رکھتی یا ان کی عادتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں اور یہ ایک دوسرے سے ملتی بھی نہیں ہیں، مطلب چمپینزی اور انسان ملتے ضرور ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں جتنے کتے اور بھیڑیا، تو ادھر اس صورتحال میں ان کے اینسسٹرز کچھ وقت پہلے کے نہیں ہوں گے جیسے ان کے۔ اگر ہمیں یہاں اپنے اینسسٹرز ڈھونڈنے ہیں تو ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا پڑے گا، کچھ اس طرح سے، یہ ایسے۔ تو یہ ہوں گے یہاں کہیں، یہ والے جو ہیں یہ کچھ ہزار سال پہلے کے ہوں گے، اور یہ والے جو ہیں یہ ہوں گے کچھ لاکھوں سال پہلے کے۔ اور ایک چیز یہ کہ اگر اینسسٹرز کو ہم دیکھیں جو بہت پہلے زمانے کے ہوں تو ہمیں ہمارے زمانے تک آنے کے لیے ایک تو بہت عرصہ لگا ہے، اور دوسرا بیچ میں بہت ساری اسپیسیشن ہوئی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ والے سیدھا کچھ عرصے میں ایسے بن گئے، یہ اس طرح سپلٹ ہونا شروع ہوئے ہوں گے ایسے، اور پہنچے ہوں گے یہاں تک، اور بہت ساری اسپیسیشن ہوئی ہوگی اس دوران۔ تو دیکھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بہت قریبی رشتہ نہیں ہوگا تو اینسسٹر بھی بہت زمانوں پہلے کا پایا جائے گا۔ اب اگر بات کریں ڈاگز اور انسانوں کے اینسسٹرز یا کامن اینسسٹرز کے بارے میں، مطلب ایک جیسے، پھر سے وہی بات، ہمارا رشتہ بہت 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 دور کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایسا سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا اینسسٹر اور زیادہ پرانا ہوگا وقت میں اور بہت پیچھے، تو ہمیں یہاں اور زوم آؤٹ کرنا ہوگا تاکہ ہمیں ہمارا کامن اینسسٹر ملے، اور یہ وجود میں آئے تھے کروڑوں سالوں پہلے، اور یہ شاید انسانوں، چمپینزیز یا ڈاگ سے بہت مختلف نظر آئیں۔ یہ شاید دنیا کے پہلے میملز ہوں، اور یہ بھی تاریخ میں بہت 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 پیچھے ملیں گے۔ تو اب آپ کو ایک اور آخری مثال دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو ایک اور آخری مثال اگر میں دوں تو کیا خیال ہے درختوں اور پودوں کے بارے میں؟ وہ کہاں آئیں گے؟ اب پودوں کا اور درختوں کا تعلق ہم سے کوئی خاص ہے نہیں، اس لیے ہم ان کو بہت دور رکھیں گے، کیونکہ ان کی اور یہاں ان کی اور ہماری بہت ہی کم خصلتیں یا کیریکٹرسٹکس ایک جیسی ہوں گی۔ دوبارہ وہی کہ ہم جاندار ہیں، ہمارے اندر سیلز ہیں، اور ہم سب کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے، تو بہت ساری ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پودوں اور درختوں کے کامن اینسسٹرز کہاں ہوں گے؟ دوبارہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں ملیں گے کروڑوں سالوں پہلے، اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے دکھتے ہوں گے تو یہ شاید ایک سیل پر مشتمل حیاتیات ہوں گی، بہت ہی بنیادی جاندار یہاں۔ تو آپ کو اب یہ لنک یا یہ رابطہ نظر آ رہا ہوگا ایوولوشن اور کلاسیفیکیشن میں۔ جتنی مماثلت ہوگی حیاتیات میں اتنے زیادہ اینسسٹرز تاریخ میں قریب پائے جائیں گے یا ریسنٹلی پائے جائیں گے۔ تو یہ میں یہاں لکھ لوں، یہ سب سے اہم بات ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی زیادہ مماثلت، یہ ہے کلاسیفیکیشن کے بارے میں، تو جتنی زیادہ مماثلت، اور اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اتنے ہی زیادہ ایک جیسے کیریکٹرسٹکس، تو جتنی زیادہ مماثلت اتنے زیادہ ایک جیسے کیریکٹرسٹکس، اور اس کا مطلب ہوگا کہ اتنے زیادہ ریسنٹ، یعنی وقت کے حساب سے زیادہ دور نہیں، ایک ہی اینسسٹر۔ تو یہ ہے ایوولوشن اور یہ ہے کلاسیفیکیشن، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں، آپس میں کیسے لنکڈ ہیں، اور یہی مقصد ہے اس ویڈیو کا۔ تو اس تصویر کو پورا کرنے کے لیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس دنیا میں موجود ہر جاندار یہ سب آپس میں تعلق رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، اور ان کا ایک ہی اینسسٹر ہے۔ تو اس کا جواب ہے ہاں،
जितनी भी जानदार या लिविंग थिंग्स हैं दुनिया में, जानवर, पौधे, कीड़े, बैक्टीरिया, हर जानदार जिसके बारे में आप सोच सकते हैं जो मौजूद है, ये सारे के सारे जानदार अगर आप तारीख में पीछे जाएँ तो आपको पता चलेगा कि इन सब का एक ही एंसेस्टर है और इसे हम कहते हैं लास्ट सिंगल यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। और इस हिसाब से बड़े पैमाने पर देखें तो जितने भी जानदार हैं ये सब के सब आपस में ताल्लुक़ रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में सबसे पहली जानदार चीज़ कौन-सी थी और वो आई कैसे? और फिर ये सब हुआ कैसे? तो इस बात का जवाब आज भी ढूँढा जा रहा है जनाब। और इस पढ़ाई को हम कहते हैं एबायोजेनेसिस और ये बहुत ही दिलचस्प मौज़ू है। लेकिन एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन में इसका जवाब हमें नहीं मिलेगा। तो हम वापस आते हैं इस पर और इसको पढ़ते हैं और याद रखने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।